Dili goy adin na gud kita goy, confirm talaga goy may dagod nga humapla dinhi nga banda. Amo gadtong goy anong tamang goy kay amo gud kinabuhi si tao goy, mapakadto mapakain pa man goy, kailangan gud na. O ayan na sindaw mo istorya, introhin na. O atong iha-ihaon or hinay-hinayon. Basta si Bakuyo DJ na nga nito matubang sa kamera automatic, intro na dayon. Let's go! Okay, natong papasayaw ni ning adlaw sa ining negosyante mamalaytay simpagol sa kaudyo nga Berliti si Bakuyo. Porbida. Ataragoy ato na latin susudoy-suduyon nga atong planeta sa barangay 1 2 3 4 5 Asityo 1 ay nakabalita man ako goy sin malain nga impormasyon nga may dakuno dito tawo nga nakahigda nga malain nga kaposisyon. Presko pa goy nga balita goy, ini nga balita goy mapasok-pasok pa goy nagkisi-kisi pa. Tapos pa kaopay goy nga presko pa. Ay pwede pa kan inigkilawon isaw-saw la sin sooy asin bitsin asuna porbida birana. So din nga banda goy, aton lang ni streeton nga dalang goy kun hay man kitang makabirada makapurma. Hagoy kay adi naman kita pagkaupay nga plataporma. Hindi kay paborito taman ini ato na ini tilawan na. Kun hay pa ini kutob sa tinai ba sa tungol ba or sa liog la man. So aton naging bayaran o porbida ibutang it kamera nga plastaran. Adi digoy nga banda goy nasangot gud kita kay adi malagin akon paborito nga perti ka upay gud nga plataporma. Aniyan ta nato kadtuon goy nga tawo nga malain it porma kay magpakabusog anay kita didi nga banda. Hala larga birada birah. Pilaway Bakuyo ang damdama kay may da pa kita kakadtuon nga ruta. Klaruhon gud naton kun anot ka matuoran. Nabangga ba, ging kastigo ba or nahulog la sa lingkuranan. Umatik goy transition na kita didi nga banda goy nakaubos kita duha nga balot goy. Basta ang baba naglagot hot lagi. Hala sige na ikadi kay kamilot mapakadi. Hala ka kaysa na akong pagtilaw bagal man sin agikhik nga may lubi-lubi. Hala sige Bakuyo gawas nga labok porbida labok gud nga haw. Direk maarma kaon sin kanon nga bahaw or kanon nga hilaw. Porbida kadamo mo patimyawit diretso na. Porbida bira ura-urada ka na inong panganak ko. Kun matapon ini. Lambuyog gulo rin sa imo logo. Ay nakapag-away kay adi naman kita, transition na kita didi nga banda goy, manguta na kita kung kuya kung tinuod badto nga pahinabo. Aniya si Ringoy adiri ko niya maaram kay sumaktulat ko no gisugo siya sa niya nanay pagkabo. Amo tun dida goy nagpalit na laksin suman nga duha. Kay si kuya baga masumat baga diri basta kay nagduha-duha. Basta ako na laging bayaran goy sim 20 pesos goy kay tag 10